Hamas. What is happening in Palestine? अस्सलाम वालेकुम। फ़लस्तीन और इसराइल के बारे में हम सबको पता है, लेकिन कुछ को नहीं भी पता होगा। मगर अब हम इस लड़ाई का सलूशन चाहते हैं, और वो क्या है? इससे पहले हमें यहूदियों की फितरत के बारे में जानना पड़ेगा। Can't confirm the reports about the rockets. The United States stands with Israel. तकरीबन 4000 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की लड़ी में से बहुत से नबी है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और सबसे आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और यहूदी भी इसी लड़ी में से हैं। और वो इतने अक्लमंद क्यों हैं वो भी बताता हूँ। और दूसरी तरफ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की लड़ी में से हमारे आखिरी नबी हुज़ूर पाक तशरीफ़ लाए। और जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम से नवाजा और फरमाया हमने आपको गुलाम मिन अलीम दिया, यानी इल्म और हिकमत वाला, इसलिए तो यहूदी हम सब मुसलमानों से बहुत अक्लमंद हैं। और आप लोग देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सारी यहूदियों की हैं, और जितने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं वो भी सारे यहूदियों। और ये जो न्यूटन है ये भी इसी नस्ल में से, जिसका नाम है इसहाक न्यूटन, जिसको इंग्लिश में आइजैक न्यूटन कहते हैं। जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से नवाजा और फरमाया हमने आपको बेगुलाम मिन अलीम दी, यानी इल्म वाला, सब्र वाला, तहम्मुल वाला जेंटलमैन, और ये सारी खसूसियात हमारे हुजूर पाक में भी मौजूद है। अल्लाह ने यहूदियों को अकल बाकियों से ज्यादा दी, और इसी बात पे यहूदी तकब्बुर में आगे अपने आप को आला समझने लगे। कुरान मजीद में सूरह अल-माइदा और आयत नंबर 18 में और यहूदी और नसरानी बोले कि हम अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं। नाउजुबिल्लाह, इनमें से कुछ ने खुद को अल्लाह का बेटा वगैरह कह दिया, और कुछ ने हजरत उज़ैर और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा बना दिया। और यहूद कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, और ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। ये इनके मुंह की बातें हैं। पहले काफिर भी इसी तरह की बातें कहा करते थे, ये भी उन्हीं की रीस करने लगे हैं। अल्लाह इनको हलाक करे, ये कहाँ बह के फिरते हैं। अब यहूदी इस इंतज़ार में थे कि इतने सारे नबियों की तरह आखिरी पैगंबर भी इनकी लड़ी में से आए, लेकिन जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो ये फ़ौरन पहचान गए थे, क्योंकि तौरात और इंजील में आपका पूरा नाम और हुलिया वाज़ेह तौर पे बताया गया है। सूरत इनाम आयत नंबर 20 को हमने किताब दी, यानी कि यहूदियों और ईसाइयों को वो इस नबी को इसी तरह पहचानते हैं जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। फिर आखिर पहचानने के बावजूद भी क्यों नहीं माने? सिर्फ इस वजह से कि हमारी लड़ी में से नहीं है, हमारी तो चौधराहट खत्म, वो ही गुरूर, तकब्बुर, अना, चौधराहट, गलत कॉन्सेप्ट की वजह से, वही चीज़ जिसने शैतान को सजदे से रोका कि मैं तो इससे बेहतर हूँ, इसी चीज़ और गलत कॉन्सेप्ट की वजह से यहूदी और ईसाई ने मानने से इनकार कर दिया। और इसी वजह से यहूदी आज भी इंतज़ार कर रहे हैं आखिरी नबी का, जबकि वो आ चुके हैं। और इनका ये इंतज़ार तब ख़त्म होगा जब दज्जाल आके नबूवत का दावा करेगा, और दज्जाल यहूदियों की ही नस्ल में से होगा, इसलिए तो ये इसकी पैरवी करेंगे। जब दज्जाल आएगा तो सबसे पहले ईसाई मान गए, क्योंकि दज्जाल हूबहू ईसा अलैहिस्सलाम की कॉपी करेगा, और ईसाई कहेंगे हमारे ईसा मसीह वापस आ गए। और यहूदी तो ऑलरेडी इस इंतज़ार में कि हमारी नस्ल में से कोई आए, मोजज़े करके दिखाए, और दज्जाल बारिशें करेगा, मुर्दों को जिंदा कर देगा, मरे हुए बच्चे जिंदा कर देगा, इंसानों को मार के जिंदा कर देगा। और आज भी ईसाई और यहूदी इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जिंदा हैं। आधी दुनिया तो ईसाई है, आधी दुनिया तो वो फतह कर चुका है, यहूदी भी उसके साथ हैं। अब पावर और पैसा तो इसके साथ है, लेकिन अब बारी आती है मुसलमानों की। अब मुसलमानों के सामने जाके अपने को नबी नहीं कहेगा, खुदा कहेगा, क्योंकि मुसलमानों के ज़हन में तो ये है कि आखिरी नबी हुजूर पाक है और नबूवत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। मगर अल्लाह ने दज्जाल को ताकत दी होगी, ये वो सारे काम करेगा जो सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। मुर्दों को जिंदा करेगा, जन्नत दोज़ख दिखाएगा, बारिशें करेगा, बंदे को खुद मारेगा, खुद जिंदा करेगा, और यहाँ पे मुसलमान बेचारे भटक जाएंगे। और फिर कहेगा तुम्हें पैसा चाहिए, ये लो, औरतें चाहिए, ये लो, तुम्हारा बच्चा मर गया, जिंदा कर दिया, तुम्हारे माँ बाप मर गए, जिंदा कर दिया। और मुसलमानों के लिए ये सबसे बड़ी आजमाइश होगी कि वो ईमान लेंगे। मैंने ये सारी बातें क्यों की? क्योंकि अब आपको मेरी बात सही समझ आएगी। और दूसरी भी वजह, इतना टाइम तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दो ही वजहें थी, एक गुरूर जो बता चुका हूँ, और दूसरी टेक्नोलॉजी, दुनिया को कदमों में लाने की, दुनिया फतह करने की और हजारों साल जीने की हवस। तभी तो यहूदियों ने मदीने में हुजूर पाक से 3 सवाल पूछे, जुल्करनैन, असहाबे कहफ और रूह क्या है। जुल्करनैन पूरी दुनिया फतह कर चुके थे, असहाबे कहफ ने टाइम ट्रेवल किया था, और जिसको रूह का इल्म मिल गया वो हजारों साल जी सकता है। तभी तो ये दज्जाल का इंतजार
انتظار کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سب چیزیں دے گا. یہودی دجال کے ساتھ مل کے پوری دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں. وہ ہزاروں سال جینا چاہتے ہیں. قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 96. اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں اور مشرکوں سے ایک کو تمنا ہے کہ کہیں 1000 برس جیے. یہ ہزاروں سال جینا چاہتے ہیں. قرآن پاک سورہ المائدہ آیت نمبر 82. ضرور تم مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے ہم نصارہ ہیں. یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور درویش ہیں اور یہ غرور نہیں کرتے. یعنی جو عیسائی مسلمانوں کے دوست ٹھیک ہیں وہ اس وجہ سے ٹھیک ہیں کہ وہ غرور نہیں کرتے. میں نے آپ کو بتایا یہودیوں اور عیسائیوں کو غرور نے روک دیا, ورنہ پہچان تو یہ گئے ہیں. اور غرور ہی سب سے بڑی وجہ ہے نفرت کی. شیطان اور انسان کی لڑائی میں سب سے بڑی وجہ نفرت کی کیا ہے؟ غرور, جو شیطان نے کیا. اور یہی غرور یہودیوں نے کیا. اسی وجہ سے یہ تمام مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں, بالکل اسی طرح جس طرح شیطان تمام انسانوں سے نفرت کرتا ہے اور کھلا دشمن ہے. اور ادھر بہت سے مسلمان یہودیوں کو دوست بنا کے بیٹھے ہیں. پاکستانی سنگر مومنہ مستحسن یہودیوں کو دوست کہہ کے ان کے حق میں بیان دیا. پھر کیا لوگوں نے اس کی کتوں والی کر دی کہ امریکہ کی نیشنلٹی نانا خطرے میں پڑ جائے. امریکہ نے کہا ہوگا کہ ہمارے چھوٹے ابو اسرائیل کے حق میں بیان دے انی دیے. اب یہ تو سب کو پتا ہے کہ اگر کہیں پہ ظلم ہو تو ہاتھ کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو, اگر زبان کی طاقت ہے تو زبان سے روکو, اگر یہ بھی نہیں تو دل میں برا جانو. ہمارے حکمرانوں نے تو رنگ برنگی بلکہ امریکہ کے جھنڈے کے رنگ کی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. کچھ لوگوں کے پاس زبان کی طاقت ہے وہ بول رہے ہیں, لیکن زیادہ تر تو پاکستانی مسلمان بہت غصے میں ہیں, مجبور ہیں, لاچار ہیں کہ کیا کریں. تو جتنا ہم پاکستانی کر سکتے تھے ہم نے یہ کیا کہ میکڈونلڈ کا بائیکاٹ کر دیا, کوک کا کر دیا, اسپرائٹ کا کر دیا. تبھی ہمارے ایک ایکٹر اٹھے جنہوں نے تنزیہ کہا کہ میکڈونلڈ یہودیوں کا ہے, جبکہ ماشاءاللہ واٹس ایپ, فیس بک, یوٹیوب اور ٹویٹر تو وغیرہ تو حاجی شکور اور قاری حمزہ نے مل کے بنائے ہیں نا. او بھائی واٹس ایپ, فیس بک, یوٹیوب, ٹویٹر یہ یہودیوں کا نہیں ہے. اچھا پہلے میں بھی اس چیز کو نہیں تھا سمجھتا کہ ہمارے بائیکاٹ کرنے سے ان کو کیا ہی فرق پڑ جائے گا, لیکن جب میں نے دیکھا کہ میکڈونلڈ نے اسرائیل کو فنڈ بھیجا تو اس دفعہ مسلمانوں نے صحیح طریقے سے میکڈونلڈ کا بائیکاٹ کیا, میکڈونلڈ خالی ہو گیا. تو پھر میکڈونلڈ نے اپنے مسلمان کسٹمر واپس لانے کے لیے کیا منافقت کی کہ ہم اب غزہ کے مسلمانوں کو بھی فنڈ بھیجنے لگے ہیں, ڈونیشن کرنے لگے ہیں. بھلے یہ کہتے رہے کہ وہ اسرائیل کا میکڈونلڈ ہے یا پاکستان کا میکڈونلڈ, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ یا تو بھائی نہیں, میکڈونلڈ کی فرینچائز جس مرضی ملک میں اس کا پروفٹ اس یہودی کو جاتا ہے اور اس کے ملک اسرائیل کو ٹیکس جاتا ہے. اب میں جا کے سمجھ گیا کہ بھائی نہیں ان کو فرق پڑتا ہے. تب میں نے ارادہ کیا کہ جن جن پروڈکٹس کا مجھے پتا چلتا جائے گا کہ یہ یہودیوں کا, میں اس کا بائیکاٹ کرتا جاؤں گا. میں نے ابھی کل خود سے وعدہ کیا کہ زندگی میں میکڈونلڈ, کوک اور اسپرائٹ یہ تینوں چیزیں استعمال نہیں کروں گا, خود سے وعدہ کیا. بھلے ہی میں 150-200 کی کوک خریدتا ہوں لیکن اس میں سے 2-4 روپے تو اسرائیل کو جاتے ہی ہیں. تو فی الحال ہم یہی کر سکتے ہیں, وہ چڑیا بن سکتے ہیں جو اپنی چونچ میں پانی لے کے آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لگی ہوئی آگ بجھانے کے لیے. اب چونچ میں آئے ہوئے پانی سے آگ تو نہیں نہ بجھتی, لیکن اس نے اپنا حصہ ڈال دیا. ابھی یقین کرو میں نے وہ باتیں بولی نہیں جو میں حکمرانوں کو بولنا چاہتا ہوں, بلکہ ہر پاکستانی بولنا چاہتا ہے. کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور خاندان والے اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس میں مندی سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے. اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. غیرت ہے ہی کوئی نہیں. یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ فلسطین کے بچوں کو ہی کاٹ رہے ہیں نا, ہمارے بچے تو محفوظ ہیں نا. او بھائی ادھر وہ فلسطین میں بچوں کو کاٹ رہے ہیں لیکن حقیقت میں ہم ادھر مر رہے ہیں, ہمارے ضمیر مر گئے ہیں. اور تمہیں کیا لگتا ہے ایسی سچویشن میں تمہیں کچھ نہ کرتا دیکھ کے ہماری یوتھ, ہمارے بچے تم پہ فخر کر رہے ہیں؟ بھائی نہیں, اب جو نسل تیار ہونے جا رہی ہے نا اس میں غیرت کا نام و نشان نہیں ہوگا. 6 منٹ میں اسرائیل تباہ کر سکتے ہیں تو کرو, کیا ہوگا ہمارے اوپر بھی ایٹم بم آ جائیں گے تو آنے دو, ایسی زندگی سے موت اچھی ہے. رکو رکو, معافی چاہتا ہوں چاچا. کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ اذان ہو گئی, مسجد جا رہے ہیں. تو پھر بھاگو, جلدی جاؤ, شاباش. ہم اس قوم کو کیسے تباہ کر سکتے ہیں جہاں بچے تک دین کے پابند ہوں؟ تو کیا وہ اپنے عقائد چھوڑ سکتے ہیں؟ پہلے ہم سلطان عبدالحمید کو پاؤں کے نیچے لے کر آئیں گے, پھر یہ بچے مسجدوں سے غافل ہو جائیں گے.
यही हुआ है, उन्होंने हमारे हुक्मरानों को गुलाम बना लिया, कौम ऑटोमेटिकली गुलाम बन गई। हम क्या करें, कुछ तो करें, अपनी जानें दे दें, कुछ ना कुछ तो करें। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो समझो कुछ अंदर ईमान है अभी। भाई हम खुद एज अ कौम गिर चुके हैं, हमारी नस्लें टिकटॉक पे मुजरे कर रही हैं, हमारी बहनें बीवियां बेटियां नाच रही हैं सबके सामने। तो भाई नहीं, ऐसी कौम में सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं पैदा होता। सॉरी, मैं इधर घंटों बात करता रहूं, फर्क फिर भी नहीं पड़ना। खुद को ही बस तसल्ली दे रहा हूँ, खुद को मुतमईन कर रहा हूँ कि मेरे पास जुबान की ताकत थी, मैंने भड़ास निकाल ली, क्या मुतमईन हो जाऊं? नहीं, जब तक पावरफुल लोगों में, हमारे हुक्मरानों में गैरत नहीं, यानी हमारे सीने जलते ही रहने हैं। कोई तो इनको गैरत दिला दूं। अकलों पे पर्दे पड़ गए हैं, कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं हमेशा की जिंदगी छोड़ के। ऐ जिहाद से डरने वालों, तुम कहीं रहो, मौत तो तुम्हें आकर रहेगी। और दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और मशगला है, और बहुत अच्छा घर तो आखिरत का घर है, यानी उनके लिए जो अल्लाह से डरते हैं। क्या तुम समझते नहीं?